Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Dwi Saputra dari kelas A semester 2. NIM saya 20213028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya di Universitas Nurul Jadid, yaitu probabilitas dan statistik. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu statistik dan statistika. Di sini sudah tertulis penjelasan mudah mengenai statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Sedangkan statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Materi yang kedua adalah metode statistika. Metode statistika adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still Materi selanjutnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Sedangkan data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. mentally and physically, studied them religiously so I don't repeat history.
never stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Materi keempat adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek, atau yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang ada di dalamnya, dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Contoh populasi: penelitian tentang motivasi peserta senam Zumba di Sanggar Badita berjumlah 100 peserta. Contoh sampel: mengambil 50 peserta secara acak untuk diteliti. Materi selanjutnya adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut parameter. Contoh, hasil sensus penduduk tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia, jumlahnya menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut pendidikan, menurut lapangan kerja, dan agama. Dan sensus pegawai negeri tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya. Dan juga sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri. Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang dapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan. Selanjutnya adalah penyajian data. Mengapa data perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Karena data yang telah dikumpulkan baik berasal dari populasi maupun sampel untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan menggunakan tabel dan grafik.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Dan yang terakhir adalah macam-macam grafik. Macam-macam grafik ada 5, tapi saya akan membahas 2, yaitu grafik batang dan grafik lingkaran. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Di situ tertulis jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro Unuja tahun 2009 sampai 2014. Sama halnya dengan grafik lingkaran, cuma bedanya kalau grafik lingkaran bentuknya lingkaran. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Dan demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play.